mun de bina al-fatiha anya ayatul kursi fo ko e qur'an aya be ka president e al-fatiha o e qur'an suran be baye jallo mo fo de ala de ko hunna ummul kitab qur'an ba ko e al-fatiha e al-fatiha e munye bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ندي الفاتحة ندا تغرينيا دا تغرينيا إما نتا يورو يورو إتنيا سرو إما ندو كو كولا perdido إما ندو بارو بارلا نيسماتالا إيه فيري دمنه imatanye iobla iyebulla barake imatanye iobla ibori fasola kata tunga fe ato gelera kata fe ala kira ko ka fiye ku dungu doka ko kiki jija ika al-fatiha ke shiya keme ko fantanya beta gelera beta o nga ala kira ya fo ko ka ke shiya keme abeke chogodi nyobe nyobugu takambala de atike boro konote o ibe waliju de lame ala ka waliyu munu nya alakira don munu nya alakira ka kuma famu ibe olu de lame olu bi blasira nae o edume ina fo Sheikh Abdul Qadir Jilani ina fo Sheikh Ahmad Tijani ina fo Sheikh Ahmad Hamahullah alaka ma nyuma nunu nye olu de ado alakira ka kuma bazile me muka kuka al-fatiha kala shiya keme dongodo ko fanda ya beba amo ka togodi o kasedi laje ibe famu soro ni ya fajiri seli ibe al-fatiha kala fajiri selen ko shiya bisaba seli fana ni klala ibe al-fatiha kala shiya mugani duru lanzara ni yo seli ibe al-fatiha kala shiya muga fitiri ni fitiri seli ibe al-fatiha kala shiya tan duru safo ni sella ibe al-fatiha kala shiya tan angani calculer bisaba mugani duru o bi ba jolima bi duru ni duru mugani duru ni mugan faroka o kuma ni jate mina na abebe kemema kile kono bisaba mugani duru mugan tan duru tan abebe keme de ma o kuma ala kira al-fatiha min fa ko ka kala ka be garziga dayele ni de ya ketugo ye ala ma kira an bela jele nafalaye amba ni islamo fe ku hakilu to selu surauna ni ya me amene kasidi boka di mogo ma ku yere de menaye akasoro u yere be selu surando o kuma ay kalon ke ay qur'ana kala aka selu surando hali na ma se sanfela nunu ma qur'ana nafa mayro wallahi dugumala nunu ndo ngo qur'ana nafa mayro e dugumala nunu amba ni ala fe ala mo kera an nafa lai mami yewoye fama o debe emine yewoye fama o debe emine yewoye da do ne be fama ko kumala yewoye ini polisu be nyokona ko ka fiye ko ni be seldita ibulo itaka fla ko to kika alam tara kayfa fa ala rabbuka bi ashabil fili alam yaj'al kaydahum fi tadlilin wa arsala alaihim tayran ababila tarmihim bihijaratin min sijilin faj'alahum ka asfin makulin o qur'an surando e ibo kala ni be ki tege ko ni ye jiki da kono ki damguri iklale iba fali ila fi quraishin ila fihim rihlata shita'i was-sayfi falyabudu rabb hadha al-bayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawfin ibo kala ni be ka jiki nungono ko fiye seldi tatola yoro seldi tatola tege flabe ko dabe muguri sabana ibe jiki nun kono ka fiye o ketola ibe araita lezi yukazibu bidin fazalika lezi yadul yatima wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailun lil musallina alladhina hum an salatihim sahuna alladhina hum yurauna wa yamnauna almauna o fana qur'an surando e ibo kala nibi ni nyeko ibe mun kala inna a'tainaka al-kausara fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar nibi kini muloko ibe munkala qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun
ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين إبيكين ملوكو إنما ملو إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا ibi sɔrɔ ka se kunkolo ma n'i b'i kunkolo susa i b'a fɔ tabati yada abi lahabin wa tabba ma agna anhu maluhu wa ma kasaba sayasila naran zata lahabin wa mra'atuhu hammalatul hatabi fi jidiha hablun min masadin n'i b'i kuloko i kulokotɔ i b'a fɔ qul huwa allahu ahadun allahu samadu lam yalid ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ويقول كله إكنيسة نيبوكو إبافو قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ابن نمسنكو قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس إبو سرقة الفاتحة كلا إبو مين يلا أو سلدي بانا إبي بلو كردا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ni maa min ye tile 40 kɛ seliji tatɔ la i bɛ nin kɛ ala kira y'a ka ɲɛnamaya kɛ a ma don kaso la e b'i si tɔnin kɛ i tɛ don kaso la e tɛ don kaso la fiyewu ala ma an bɛɛ lajɛlen kisira a ma bisimila Jallo filɛ nin ye ka suranta min fayida di ko seliji tatɔ farikolo mago bɛ yɔrɔ 10 de la o bɛ ko seliji ta la nin sura minnu bɛ kalan komi yan jamana kan maa caman bɛ seliji ta u ka ɲɛgɛn kɔnɔna de la n'i b'a kɛ ɲɛgɛn kɔnɔna na i t'i kan kɔrɔta n'a ye i b'a kala i da jukɔrɔ n'i y'a kala i da jukɔrɔ i y'i pɛrɛn n'a ye i y'i kan jigin n'a ye masa in b'a bɛɛ mɛn hali n'i y'a miiri i ŋaniya la ala bɛ o mankan mɛn o tuma o ye fayida ye k'a di silamɛw ma ala ka kɛ bɛɛ lajɛlen nafama ye maa min ni e bɛ minɛ tuma bɛɛ e de ye o ye e da bɛ polisiko la n'i ye nin kɛ ala bɛ e kisi ka bɔ a ma i ka ɲɛnamaya tɔnin kɔnɔ ala kira mɛlɔti ma don a la a ma don kaso la e ka ɲɛnamaya tɔ kɔnɔ e tɛ don kaso la bilen ala k'a kɛ an bɛɛ lajɛlen nafalan ye o tuma n'an ye alifatiya n'an ye an da se o ma o ye koba ye fatiha kuranɛ ba don fatiha ale fɛnɛ ba bɛ yen alifatiha ba ye jumɛn ye o de ye bisimilahi rahmani rahim o de ye alifatiha ba ye kuranɛ ba ye fatiha ye kuranɛ 100 ani kuranɛ 4 ala ye o de jigin ka bɔ sankolo la kitabu 104 o kitabu 104 kitabu 4 de bɛ yen min tɔgɔ bɔra tawreta o dira musa ma linjila o dira isa ma zaburu o dira dawuda ma kuranɛ o dira an ka alakiraba muhamadu ma sallallahu alayhi wa sallam nin kitabu ba naani de ye kitabu tɔw wolo nin kitabu ba naani fana bɔra alkuranɛ de kɔnɔ alkuranɛ fana bɛɛ bɔra alfatiya de kɔnɔ alfatiya fana bɛɛ bɔra bisimilah arrahman arrahim alfatiya bɔra o de kɔnɔ seydina ali ko n'o ye badara ali ye a ko ni ne ali jɔra a kan lawafartu sabiina ba'iran ni n ko n bɛ alfatiya kuranɛ bisimilahi ma'ana bɔ ni ne ali jɔra o kan n bɛ ɲaamɛ 70 n bɛ o kɔfa livuru la bisimilahi dɔrɔn maana bisimilahi kelen maana a tɛ fɔ ala tɔgɔ ma ko dɔrɔn mɛ bamanankan don a bɛ se ka faamu bisimilahi kelen o maana seydina ali ko n'ale ko k'a b'o walawala ko a bɛ ɲaamɛ 70 kɔfa o livuru la o tuma o b'a jira an na ko kumakan abrégélé de don ala fɛ k'a di anw ma a ka se ka nafa ɲɛ anw ye n'i b'i da su fɛ i datɔ bisimilahi arrahamani arrahimi i b'a kala siɲɛ 21 i da yɔrɔ ka taa se dugu jɛli ma saya tɛ ju i kan bisimilahi arrahmani arrahimi siɲɛ 21 i da yɔrɔ n'i y'a kala i bɛ so min kɔnɔ tasuma t'a jeni kuran tɛ maasi kɛ ye bisimilahi rahmani rahim i donnen mobili kɔnɔ k'i bɛ taa bayazi la yanni i ka bɔ i jɔyɔrɔ la
yani ka démarrer a siɲɛ 21 kɛ i ɲuman bɛ taa i ɲuman bɛ segin fɛn t'i sɔrɔ a tɛ mobili sɔrɔ bismillahirrahmanirrahim muso dɔ ka baara tun don muso in ka baara kun ye bisimilahi ye n'a b'a sigi bisimilahi n'a bɛ wuli bisimilahi n'a bɛ dumuni kɛ bisimilahi n'a bɛ taama bisimilahi hali a n'a cɛ datɔ dilan na a b'a fɔ ko bisimilahi limaniya tɛ cɛ la cɛ ka ala ko man bon a ko muso ma ko i ka bisimilahi ko ye tiɲɛ sa mɛ ko a dama tɛmɛna hali dilan sanfɛ yan o t'o fɔ yɔrɔ ye sa muso ko baasi tɛ ne kɔni ne bisimilahi bɛ balo ne ni bisimilahi bi sa ne t'o dabila a ko hali dilan sanfɛ yan nɔ i fɛnɛ sa cɛ ko baasi tɛ n'i m'a dabila a diya la i b'a dabila a goya la sanu bɛ cɛ bolo cɛ ye sanu don musuwari la k'a di muso ma sanu camanba ko i bɛ nin garder tile 3 a tigiw bɛ n'a nɔfɛ muso ye sanu minɛ a ko bisimilahi walahi ala t'i sunɔgɔ ala t'i bana a tɛ voyager muso donna so kɔnɔ ka taa se a ka valise ma ka valise fɔlɔ jigin a ko bisimila a ye valise 2nan jigin a ko bisimila valise 3nan a y'o dayɛlɛ a ko bisimila a ye finiw lawuli ka sanu bila ye bisimilahi ni ala tɔgɔ ye dɔ bɛ n'a fɔ ko bisimilahi yɛrɛ kɔrɔ ye de bisimilahi kɔrɔ de ye ne bɛna fɛn min kɛ n bɛna kɛ ni ala tɔgɔ ye bisimilahi kɔrɔ de ye n bɛna fɛn min kɛ n b'a kɛ ni ala tɔgɔ ye muso ye sanu datugu min kɛ ka valisiw sigi ɲɔgɔn kan ni bisimilahi ye a taara a ka ci la tile 1 tile 2 cɛ ye ala minɛ ka na sanu labɔ diyagoya la valisiw kɔnɔ ka taa fili kɔlɔn kɔnɔ ayi ni ne ka sanu ma ye wa bisimilahi fɔ bɛ dabila an ka du kɔnɔ yan a tɛ fɔ bilen kunbɛ cogo de bɛ ala ko la a ye wuli silamɛw kama a y'u kɛ tan a y'u don tan o bɛ se ka ala ko bali ala kalikan don k'ale ka diinɛ bɛ se a kan ka se yɔrɔ min a bɛ tɛmɛ yen kan ale ala kalikan don cɛ tɛ se k'a kunbɛn kɛlɛ o kɛlɛ bɛ ta ka la ilaha illallah kunbɛn o bɛ dɔ de fara la ilaha illallah elan kan a n'a a bonya n'a a puissance i den kɛrɛfɛ i ka hɛrɛ b'o de la n'i k'i bɛ don a kɔnɔ ala b'i bɔ yen kabi silamɛya b'a bamunan kɔnɔ silamɛya bɛ ka kɛlɛ juguw fɛ kunbɛn cogo t'a la o tuma bisimilahi rahmani rahim muso nana ka bɔ sugu la cɛ ko a ma ko i b'a teliya ka na ni sanu ye a tigiw ye n wele ko u bɛ nale sisan heure 1 ɲɔgɔn i ka sanu bɔ ka di yan muso wulila a ko bisimilahi a donna so kɔnɔ a ko bisimilahi cɛ sigilen bɛ yɛlɛ la a ko fa bɛ muso in na a bɛna taa sanu lajɛ a b'a sɔrɔ a tɛ yen bisimilahi tɛ n'o d'a ma a fɔli bɛna dabila yan muso taara valise jigin a ko bisimila a ye valise 2nan jigin a ko bisimila valise 3nan muso y'o dayɛlɛ yan'a ka tila finiw dayɛlɛli la arahamani masa malikul mulki zul jalali wal ikram الحي القيوم الواحد الأحد الصمد القهار المنان ذو الجلال والإكرام أقول ملكه على تقوى ملكه دبو باركه على تقوى ملكه دو أكتلين دولا لا إله إلا الله وملكه أبو داما سبحان الله وملكه أبو داما حسبنا الله وملكه أبو داما نما من اللهم صل ملكته لدى وباركه بغاية على هري ame bisimilahi biro mɛlɛkɛw minnu bɛ yen sanu bilala ni bisimilahi ye sanu taara k'a fili kɔlɔn kɔnɔ mɛlɛkɛw aw b'a yɔrɔ dɔn a ye taa sanu labɔ ka a bɛ musuwari min na o ni sanu a ɲiginnen don a ka ja ni ala tɔgɔ barika ye ɲɛ tugu ni ɲɛ yɛrɛ muso ka taa sanu ta a y'a bila yɔrɔ min ni muso bolo fɔra sanu kɔ bisimilahi mɛlɛkɛw n b'aw halaki muso b'a la bisimilahi a bɛ ka finiw lawuli cɛ sigilen bɛ so kɔnɔ yen ni ne ka sanu ma ye bisimilahi tɛ fɔ yan bilen muso taara se sanu dalen ma a ɲiginnen tɛ a bɛ musuwari min na a y'a bila cogo min a taara a ta ten coyi ka bɔ n'a ye bisimilahi ala a nana se cɛ sigilen ma cɛ ɲɛ bɛ musuwari la a bolo ale ye min fili kɔlɔn kɔnɔ dɛ cɛ ɲɛ b'o la muso bolo a dabali banna a wulila k'i dɔn muso ye sanu don a tɛgɛ kɔnɔ a ko bisimilahi cɛ ye sanu minɛ k'a walanka k'a dayɛlɛ k'a lajɛ ale ye sanu min ta kunna sini k'a fili kɔlɔn kɔnɔ o sanu de bɔra a ko muso ma a ko e ka bisimilahi ko i kelen t'a fɔ tuguni koyi anw bɛɛ de bɛ jɛ k'a fɔ sa bisimilahi rahmani rahim ne yɛrɛ t'a dabila munna a m'a fɔ k'ale ye sanu bila kɔlɔn kɔnɔ koyi ale b'a dɔn sanu bɛ yɔrɔ min masa min y'o labɔ maa kan k'i nɔrɔ o masa tɔgɔ de la
nta ama fa muso ye ko sanu tun bɛ kɔlɔn kɔnɔ mais min y'o labɔ o tɛ nkalon ye o tuma ala ko tɛ hasard ye dɛ par hasard ala ko t'o ye n'i dara la a b'i nafa n'i ma da la a b'i to yen ala m'an fara danaya tigilamɔgɔw kan ne de k'i ma n ko ni i ka nasɔngɔ ni quartier bɛɛ lajɛlen bɛ taa daraka dun i fɛ yen quartier kuturu yɔrɔ o nasɔngɔ tɛ manamana ye n'i wulila ka bɔ sunɔgɔ la yanni i ka kuma hadamaden fɛ téléphone ci ala ma fɔlɔ o ye jumɛn ye bisimilahi rahmani rahim bisimilahi rahmani rahim i bɛ tan ni na kɛmɛ ni tan ni naani ka sɔrɔ i ma kuma mɔgɔ fɛ sɔgɔma ka sɔrɔ i ma kuma mɔgɔ fɛ n'i ka nasɔngɔ de ye ni quartier bɛɛ bɛna dumuni kɛ e de fɛ yen ala t'i dɛsɛ a la f'i ka sa bon pourquoi bisimilahi rahmani rahim kɛmɛ ni tan ni naani munna an m'a fɔ ko kɛmɛ ni tan ni kelen munna an m'a fɔ ko kɛmɛ saba ni tan ni saba munna an m'a fɔ ko 99 parce que kiraw jate ye kɛmɛ saba ni tan ni saba munna ne ma o nombre fɔ munna ala tɔgɔ ye 99 munna ne ma o nombre fɔ fo ne ko kɛmɛ ni tan ni naani parce que kuranɛ bɛɛ kɔnɔ n'i y'a lajɛ bisimilahi rahmani rahim kɛmɛ ni tan ni naani de b'a kɔnɔ o de y'a nombre ye ala ko y'o de ye o jatew de don nombre de bɛ sigi ɲɔgɔn kan fɛn dɔ bɛ sɔrɔ ka bɔ a la ni maa min dara la k'a kɛ de o b'a nafa sɔrɔ ni maa min ma dara la o tɛ nafa sɔrɔ a la n'a y'a sɔrɔ quartier kuturu de bɛ e ka dumuni kɛ i ka so kɔnɔ i ka nasɔngɔ ala t'i dɛsɛ a la fo lahara wa n'i taara sigi kulu sanfɛ yɔrɔ mɔgɔ tɛ yen ci tɛ yen affaire tɛ yen wari tɛ yen n'i sigira yen i dahirimɛ ye min ye ala bɛ taa d'i ma ye bisimilahi rahmani rahim kɛmɛ ani tan ni naani bisimilahi rahmani rahim kalanden dɔ de tun b'a fɔ kalanden tɔgɔ ko hakiliko a taara don morikalan na ale ni maa min taara morikalan kɛ ɲɔgɔn fɛ o hakili ka di mais ale hakili man di u donna morikalan na a sɛbɛnna walan na bisimilahi arrahmani arrahimi kalanden hakiligon danna ye min hakili ka di san kelen san fila san saba o ye kuranɛ jigin mais hakiligon o bɛ bisimilahi rahmani rahim na ani min donna ɲɔgɔn fɛ kalan na o ye kuranɛ ban ale bɛ bisimilahi arrahmani arrahim n'i ye alhamdu fɔ a ye a tɛ don a kunkolo la o ye bɛɛ n'i cogoya ye mun de bɛna kɛ kalanden hakili duman ye kuranɛ jigin o y'o labila o taara a kɛra karamɔgɔ ye ale taara muso furu ka den sɔrɔ o den fɛnɛ baliguyara o si sera san 7 u nana o tɛgɛ minɛ ka taa n'o ye kalanyɔrɔ la a sɛbɛnna hakili duman o denkɛ ka walan na bisimilahi arrahmani rahimi hakili gon ko karamɔgɔ i bi yafa ne ma ala ma ne dan kalan kama ni ni min donna ɲɔgɔn fɛ sɔgɔmada kelen a ye kuranɛ jigin a kɛra karamɔgɔ ye a ye muso furu ka den sɔrɔ o den fɛnɛ nana ne ni o kɛɲɛna bi an bɛnna bisimilahi rahmani rahim na yanni o fɛnɛ ka taa ka ne to ne bɛ bɔ kalan na karamɔgɔ karamɔgɔ ko baasi tɛ i ye ne ka lɔgɔ ci i ye ne ka ɲɔ susu i ye ne ka fini ko i ye ne ka sɛnɛ kɛ i ye ne ka bagan kɛ i ye n bonya ka lɔgɔ ɲini n ye ka n musow bonya ka n ka tobiliw kɛ fo n'a y'a sɔrɔ barika o tɛ nkalon ye n'o ye tiɲɛ ye n y'a ɲini ala fɛ bisimilahi rahmani rahim min b'i bolo ala ka barika don i la ne m'a fɔ n ko kalan ko tɛ wa kalan tɛ dɛ barika de ye kow ye n kalanna maka n kalanna egypte ne bɔra kuwaiti ni barika t'i la n'i sigira an b'i talo ka bɔ yen parce que barika de fɔra ala ka barika don an na kalanden hakili goma ani barika taara sigi a sigiyɔrɔ n'o tɛ maa min na i ta tiɲɛna o n'i bɛ arabukan wɔrɔ i ko tiga sɛtanɛ kalannen bɛ ni duniya bɛɛ ye mɛ barika t'a la kalanden hakili gon talen i sigi a sigiyɔrɔ la ala nana mun kabako da ale ma ni maaw bolo karila n'u sera a fɛ yen a b'a fɔ tu bisimilahi rahmani rahim bisimilahi barika ne karamɔgɔ barika n'a y'o fɔ maaw bolo karilen na u bolo bɛ tugu mɛ min ye kuranɛ jigin n'o ye hakili duman ye o tɛ se ka hali basa faga n'a ta ye kalanden hakili gon a bɛ taama ji sanfɛ a taamatɔ a b'a fɔ bisimilahi rahmani rahim a bɛ taama ji kan fo ka taa se ba kɔfɛ a ma ɲa masakɛ ko a ma k'ale b'a a ka karamɔgɔ ye parce que i kɛra faama ye cogo o cogo karamɔgɔ dɔ de b'a kuru ka d'i ma i b'i yɛrɛ dɛmɛ n'o ye nin kalanden hakiligo in barika min b'a la ni ko o ko kɛra bisimilahi rahmani rahim a b'o kɛ k'o ɲɛnabɔ camanba in tɛ o
wallahi ala ko te caman ba ye i bɛ fitinin min dɔn n'o ni barika bɛ ɲɔgɔn fɛ i tilala ni maaw ka fɛn sonyɛna n'u sera kalanden hakiligo ma n'u ko an dɛmɛ a bɛ bisimilahi rahmani rahim de f'u ye masakɛ y'a k'a terikɛ ye don dɔ karamɔgɔkɛ yɛrɛ ye walifɛn ta min t'a ta ye ni maa bɛ nin na ni masa ko bɛ juru b'i la ka na yɛlɛ mɔgɔw la minnu ka kulun tununa baji la k'i yɛrɛ to ba kɔfɛ e m'a tigɛ fɔlɔ i t'i ta tigɛ cogo dɔn dɛ karamɔgɔkɛ ala nan'a jarabi a ye walifɛn sonya u y'a minɛ k'a bolo tigɛ a bolo tigɛlen maaw bɛ bɔ jamana ni jamana ka na foli d'a ma kalanden hakili duman o nana foli d'a ma o seginna hakili gon bisimilahi bɛ min bolo o nana bɔ karamɔgɔ ye a ko ala de ye ne lajarabi a ko mɛ ne bɛ min ɲini i fɛ karamɔgɔ u y'i bolo min tigɛ yala a bɛ sɔrɔ wa u taara faamaw minnu bɛ yen u y'a ɲini olu fɛ olu ye bolo di sufɛ kalanden hakiligo nana ka na ni bolo ye ka na nɔrɔ karamɔgɔkɛ tɛgɛ la a ko bisimilah arahmani rahim bolo tugura a ko karamɔgɔ ne bɛ sira ɲini n kun nakun ye nin de ye kalanden tatɔ la karamɔgɔ ko a ma a ko kalanden ne ye e lakala san 15 i bɛ ne bolo yan i ye n bolo tugu ni min ye ne m'i kalan nin na dɛ i tɛ ɲa ma ye k'o dalilu di yan a ko karamɔgɔ a ko ne ye e bolo tugu ni fɛn min ye n y'a kalan e bara bisimilahi rahmani rahim karamɔgɔ y'a bolo biri a da la a ko kalanden a ma dafa dɛ a tɔ fɔ bisimilahi dɔrɔn tɛ a bolo binna o yɔrɔ bɛɛ